Hello people! For today's video, magluto na sad ta. Magluto sa atong pamahaw. Oh, as you can see, naggisa-gisa na ta. Gisa dere, gisa didto na lang taani adlaw-adlaw. Kay dagan man tagbahaw ato ning palamion gamay. Kana nanimaho na atong ahos guys. Okay lang, okay hantod sa mga brown ug kuman pwede na nato isunod atong mixed veggies. Okay na sad, taman sa okay ug human pwede na sunod ang sumusunod. Na ako'y naluto na daan na beef loaf o itlog na akong gimix ug mauna isabay na to gisa human pwede na nato ilunod atong bahaw nagikumot-kumot sa dakong kamot human ukay ra ukay gamay ukay timplahan gamay ug human solve na atong pamahaw ug ready na nanatay kanon napatay sudan ug maura guys. Thank you sa panonood everyone. Bye!